হে গাইস, বোকাচোদান লাউড়া চোদা সবাই কেমন আছো? ও মাই গড, আমি আছি ভালো। তোমরা কেমন আছো বেবি? তো গাইস, আজকে তোমাদেরকে বিশেষ কিছু দেখাতে চলেছি, তো তোমরা সবাই দেখো। ओके नहीं ठीक है बोकाचोदा नहीं, हम तुमको ड्रोन दिखाएंगे। देखो बोकाचोदा, ड्रोन ले लिया। कुशल खालाते भरे दी बरे तुके पद मेरे दबा बोकाचोदा। এটা কি দেখছো? ये है बांस झाड़ দেখেছে পিছনে কি আছে? লাউড়া চোদা। ভরে দিবি রে बोकाचोदा। তো গাইস, আমরা নিয়ে নিয়েছি ড্রোন। তো সবাই বেশি বেশি সাপোর্ট দিবেন। ওকে, হ্যাঁ সাপোর্ট দিবেন, বোঝা যাচ্ছে সাপোর্ট দিবেন। ড্রোন চালাবো, ঠিক আছে? অর্ডার দিয়ে কিনছি बोकाचोदा, मांगना मांगना আসেনি बोकाचोदा। समझ में आया? हाँ, तुमको समझ में चली आया होगा क्योंकि तुम लौड़ा चोदा हो। हैं, मुझे पता है तुम लौड़ा चोदा हो बोकाचोदा। ড্রোনটা নিছি, আপনার কেমন লাগে বলেন? কেমন লাগে আপনার বলেন? হিংসা হচ্ছে নাকি? कौन हालाय फोन दिया और सुना गो हमार खूब कष्ट जो बोला वीडियो नहीं करता हमने, तो आज के लिए टाटा बाय बाय। कौन फोन दिया है हमको दिखना पड़ेगा।